Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye. Iete Plagavunyan Shata Uzmis Tars Shurtur Hes Molberti Voti Vraya. T'es sage? Molberti Tars Shurtur Tars Shurtur Metsuru Avazi Mecheni. Vancha kalpata rubhyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous commençons nos études Srimad Bhagavatam à partir de 4e chant, 4e chapitre, verset 18. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам. Мы начинаем с 4 песни, 4 глава и 18 стих. Atastavotpanam idam kalevaram nadharaishye shiti kanta garhina Jaghasya mohati vishuddhim andhaso jugupsitayodharanam prachakshate. Traduction. En conséquence, je ne supporterai pas plus longtemps ce corps indigne, car c'est de toi que je l'ai reçu, toi qui as blasphémé contre Shiva. Pour celui qui a absorbé une nourriture empoisonnée, le meilleur remède est de vomir. Teneur est porté. L'honneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Swami Prabhupada. Sati étant la représentation de la puissance externe du Seigneur, se trouvait en mesure d'anéantir un grand nombre d'univers et avec eux de nombreux hommes du rang de Daksha. Mais afin d'éviter que Shiva ne soit accusé d'avoir confié à son épouse la tâche de tuer Daksha lui-même ne pouvant accomplir ce geste puisqu'il était son genre, il décida de mettre fin à ses jours. Перевод. Поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получила от тебя, оскорбителя Господа Шивы. Если человек съел что-то ядовитое, самое лучшее – это вызвать рвоту. Комментарий его божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Сати могла уничтожить сотни вселенных вместе с Дакшами, живущими в них, ибо она является олицетворением внешней энергии Господа. Однако, чтобы оградить своего мужа от обвинения в том, что он заставил свою жену Сати убить Дакшу, так как, занимая подчиненное по отношению к нему положение, сам не посмел сделать этого, она решила покончить с собой. Comme explique Srila Prabhupada dans les teneurs reportés, как объясняет Шрила Прабхупад в комментариях, Sati est une manifestation de l'énergie matérielle. Сати является олицетворением материальной энергии. De Durga Devi. Durga Devi. Et en fait, tout ce monde matériel se manifeste grâce à sa présence. И весь материальный мир проявляется благодаря ее присутствию. Donc, en fait, quand il y a le moment de détruire cet univers,
когда приходит время уничтожения этой вселенной, Seigneur Shiva utilise une des manifestations de Durga Devi, Nil Shakti, Господь Шива использует одно из проявлений Дурга Деви, Ниль Шакти, pour détruire cet univers. чтобы уничтожить эту вселенную. Donc, ça veut dire pour Sati, il n'y avait aucun problème de tuer Daksha et tout le monde qui était présent. Это значит, что для Сати не было ничем трудным, уничтожить всех присутствующих. Elle pouvait le faire même sans se déplacer. Она могла сделать это даже не передвигаясь. Mais, en effet, comme vous comprenez, les relations entre les êtres vivants, но, как вы понимаете, связь между живыми существами, en fait, forme la qualité de vie. Определяет качество жизни. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le plus important c'est atteindre le but. Определенные люди считают, что они могут сделать все, что угодно, главное это достичь своей цели. Mais en fait, les moyens d'atteindre le but, en fait, on retrouve aussi dans le but atteint. Но средства достижения цели мы находим в цели, когда мы достигаем эту цель. Voilà pourquoi, en fait, il faut faire très attention. Вот почему мы должны быть очень осторожны. Et surtout, on doit faire très attention à ce qu'on désire. И особенно мы должны быть осторожны к тому, чего мы желаем. Par exemple, il y a des gens qui prient chaque jour à Dieu, s'il te plaît, mon Seigneur. Например, есть люди, которые молят Господа каждый день. Donne-moi la santé. Дай мне, пожалуйста, здоровье. Trouve un mari pour mon fils, pour ma fille, etc. Дай мужа для моей дочери и так далее. Etc. Et Krishna satisfait leurs désirs. И Кришна удовлетворяет их желания. Et après, quand il meurt, il se retrouve dans des conditions horribles. Ils disent, pourquoi tu m'as pas aidé, Seigneur? И когда он умирает, он попадает в трудное положение, и он спрашивает, Господи, почему ты не помог мне? Et Krishna dit, je t'ai donné ce que tu m'avais demandé. И Кришна говорит, что я тебе дал то, чего ты желал. Voilà pourquoi, en fait, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on désire. Вот почему мы должны быть очень осторожными к своим желаниям. Tous les grands Vaishnavas disent, ne désirez qu'une seule chose. Все великие вайшнавы говорят, что нужно желать только одну вещь. C'est de satisfaire Seigneur suprême. Это удовлетворить Господа, Верховного Господа. Et ses dévots. И его преданных. Okay? Mais comme on voit, Daksha, Prajapati Daksha, il était très très loin de cette idée. Но как мы видим, Праджапати Дакша был очень далек от этой идеи. Tous ses désirs tournaient autour de sa propre identité. Все его желания были вокруг его желаний, вокруг него. Et en fait, ce qu'il voulait, c'est un respect vers sa propre personne. И все, что он желал, это чтобы люди уважение к его собственной персоне. Et le désir d'avoir un bien matériel incomparable. И желание иметь материальное богатство, несметное богатство. Et Sati a dit qu'en fait, toute ta parole, tout ce que tu dis, toute ta mauvaise conduite, Сати сказала, что все, что ты сказал, и все твое плохое поведение,
Ça vient de ce phénomène que tu penses que tu m'avais offert ce corps matériel. Это все идет от того, что ты думаешь, что ты мне дал, подарил это материальное тело. Donc, et pour ça, je vais l'abandonner. И вот почему я оставлю это тело. En général, il faut jamais accepter quoi que ce soit de la part d'une personne qui n'est pas sincère. Как правило, нельзя ничего принимать от кого-то, который не искренний. Et ne prenez jamais, il faut jamais recevoir quelque chose ou demander de l'aide à quelqu'un qui après vous met dans une situation redevable. И никогда не принимайте помощь от того, который потом вас поставит в положение зависимости. Ça, c'est un principe qui va nous aider de continuer plus facilement notre vie spirituelle. Этот принцип нам поможет продвигаться на пути духовной жизни. Pourquoi? Parce que comme ça, on va comprendre que tout ce qu'on doit recevoir, on doit recevoir de la part du Seigneur suprême. Потому что все, что мы должны получить, мы получаем от Верховной Личности Господа. Et quand le Seigneur suprême nous donne quelque chose, и когда Верховная Личность нам дает что-то, on ne doit pas se sentir redevable. Мы не должны себя чувствовать в долгу. Должниками. Pourquoi? Parce que le Seigneur suprême, il donne en fait, il donne quelque chose par sa miséricorde sans cause. Почему? Потому что когда Господь нам дает что-то, Он дает это по своей беспричинной милости. Si on pense que on est redevable, ça veut dire que Seigneur suprême nous donne quelque chose avec un intérêt. Но если мы думаем, что мы должники, это значит, что Верховный Господь нам дает что-то и с намерением, что получит что-то взамен. Ça veut dire il nous donne pour recevoir en contrepartie quelque chose. То есть он нам дает и взамен ждет что-то. Krishna ne fait jamais ça. Кришна никогда не делает этого. Okay. Ces dévots ne doivent jamais agir d'une autre façon. Ils doivent agir exactement comme Krishna. И его преданные не должны поступать другим образом, только так, как поступает сам Господь Кришна. En effet, qu'est-ce que c'est ce corps? На самом деле, что же такое наше тело? Si on réfléchit bien, ce corps est un moyen de communication. Если мы задумаемся, то наше тело – это средство коммуникации. Comme un ordinateur, comme un téléphone. Так же, как компьютер или телефон. Okay? Pas plus. Hein? Не больше. Sauf que ce moyen de communication correspond tout à fait à notre fausse identité. И только вот дело в том, что наше тело, оно в совершенстве совпадает с нашим ложным эго. Est-ce qu'un téléphone est plus important que moi? Разве телефон более важен, чем я? Est-ce qu'un ordinateur a plus de valeur que moi? Имеет ли компьютер больше ценности, чем я? Donc, si on pense que oui, Если мы думаем, что да, que l'ordinateur est plus important que moi, ça veut dire on n'a pas compris qui nous sommes en réalité. Если мы думаем, что это так, компьютер имеет больше ценности, значит, мы не поняли, кем мы являемся на самом деле. Et cela va devenir la cause de notre souffrance.
И это станет причиной наших мучений, страданий. Par exemple, quand l'ordinateur tombe en panne, Например, когда компьютер ломается, on souffre. мы страдаем. Quand il n'y a pas d'internet, on souffre. Когда интернета нет, мы страдаем. Mais pourquoi on doit souffrir si je ne suis pas ni internet, ni ordinateur? Но почему же мы страдаем, если я ни компьютер, ни интернет? Parce que tout le plaisir que je reçois à travers cet ordinateur et l'internet. Потому что все наслаждения я получаю, есть наслаждение, которое я получаю через интернет и через этот компьютер. Donc ça veut dire ce corps, hein, c'est un moyen de se faire plaisir. И это значит, что наше тело – это средство получения удовлетворения, удовольствия. Mais est-ce que c'est un appareil qui peut nous satisfaire à 100%? Но может ли этот аппарат нас удовлетворить на 100%? Non. Нет. On voit ça chaque instant. Мы видим это каждое мгновение. Par exemple, je voulais manger un peu plus, mais j'ai pas pu. Например, я хотела съесть немножко больше, но не смог. Mon corps n'a pas permis. Мое тело мне не позволило это Je сделать. voulais parler un peu plus, mais j'ai pas pu, j'ai mal à la gorge. Я хотел говорить больше, но не смог, так как горло заболело. Je voulais courir, mais j'ai mal au dos. Я хотел бежать, но побегать, но спина болела. Ok, donc en même temps, ce corps nous fait plaisir, mais en même temps, c'est le même corps nous fait souffrir. В то же самое время это тело нам доставляет удовольствие, и в то же самое время оно нам доставляет страдания. Mais le corps de quelqu'un que nous ne connaissons pas nous fait pas ni souffrir, ni plaisir. Но тело кого-то, которого мы не знаем, оно нам не доставляет ни удовольствия, ни страдания. Par exemple, si je vous dis que à Thaïlande, un garçon est en train de manger une glace. Например, если я скажу, что в Таиланде один мальчик ест мороженое. Est-ce que ça vous fait plaisir? Non. Вам это доставляет удовольствие? Нет. Et si je dis un petit garçon en Thaïlande, il a mal à la tête, est-ce que ça vous fait souffrir? Если тот же самый мальчик, у него болит голова, вы страдаете от этого? Нет. Non. Mais lui, il souffre et il prend plaisir. Pourquoi? Parce que c'est son corps. Но этот мальчик, он и страдает от боли, и наслаждается от мороженого, потому что это его собственное тело. En fait, dans notre analyse, on est passé un peu plus loin et on a compris que c'est pas vraiment le corps qui nous fait souffrir, c'est que l'idée d'avoir quelque chose qui nous fait souffrir. Из этого анализа мы понимаем, что это не тело нам доставляет страдания, но это явление иметь что-то. Non. Нет, pardon. Это идея Идея обладать чем-то. Okay? Hein? Imaginez que vous avez pas d'argent. Est-ce que vous avez peur de voleurs? Non. Например, у вас нет денег. Боитесь ли вы воров? Нет. À partir de quel moment vous commencez à avoir peur des voleurs? Quand vous avez de l'argent. И с какого момента вы начинаете их бояться? Это с момента, когда у вас появляются деньги. Pourquoi on a peur de tomber malade? Parce que on a la santé. Почему мы боимся заболеть? Потому что мы здоровы. Donc, c'est en fait l'idée de posséder quelque chose qui nous fait souffrir. То есть эта идея обладать чем-то заставляет нас страдать. Dans ce verset, Sati a compris qu'en effet, ce qui lui fait souffrir, hein, c'est l'idée qu'elle possède ce corps. В этом стихе Сати говорит, что она понимает, что то, что ее заставляет страдать, это вот само ее тело. То, что она думает, что у нее есть тело, и это ей принадлежит это тело.
Ok. Mais Daksha aussi, il pense que le corps de Sati lui appartient. И в то же самое время Дакша считает, что тело Сати ему принадлежит. Et ce corps-là qui est marié à Seigneur Shiva le déshonore. И это тело, которое замужем за Господом Шивой, его позорит. Donc, pour résoudre tous ces problèmes, Sati a décidé de quitter son corps. И чтобы разрешить эту ситуацию, Сати решила покинуть это тело. On peut appeler ça un suicide. Мы можем назвать это самоубийством. Mais le problème du suicide est assez compliqué. Но проблема в том, что самоубийство – это феномен особенно сложный. En fait, quelqu'un pense que si quelque chose, un objet, me fait souffrir, il faut s'en séparer. То есть если кто-то считает, что что-то его заставляет страдать, нужно расстаться с этим объектом. Par exemple, une courgette qui est pourrie et qui sent mauvais, pour que ça ne nous fasse pas souffrir, il faut la jeter, s'en débarrasser. Например, кабачки, которые гнилые, чтобы это больше нас не раздражало, мы должны их выбросить. Et en fait, en réfléchissant de cette sorte, on arrive à cette idée qu'en fait, ce corps aussi nous fait souffrir. И развивая эту идею, мы можем прийти к тому, что это тело нам причиняет страдания. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec le problème. Потому что оно связано с проблемой. Par exemple, un milliardaire se suicide. Например, один миллиардер заканчивает самоубийством. Quand il est complètement ruiné. Когда он полностью разорен. Il devient pauvre. И становится бедным. Mais pourquoi il souffre? En fait, parce que son corps est lié à ce problème. И почему он страдает? Только потому, что его тело связано с проблемой, с этой ситуацией. Son corps est lié avec cet argent. Его тело связано с этим. Donc, et il décide de s'en débarrasser, il décide de le faire disparaître complètement. И он решает покончить с этим телом. Donc Sati a compris qu'en fait tous ces problèmes sont liés à son corps et pour cela, pour s'en débarrasser, il faut finir avec ce corps matériel. Donc Сати решила, что все источник этих всех проблем ее тело, и она решила избавиться от своего тела. Et elle donne aussi un exemple, elle dit que si quelqu'un avale quelque chose venimeuse, elle doit le vomir pour s'en débarrasser. И она дает пример того, что если мы съели что-то, которое было отравлено, нужно сразу вырвать. Elle fait comprendre à son père qu'en fait tout ce que tu m'as donné, c'était empoisonné. И она дает понять своему отцу, что все, что он ей дал, это было отравлено. Quand quelqu'un donne à quelqu'un quelque chose, il faut pas donner mettre des conditions. Когда мы даем что-то кому-то, никогда нельзя ставить условия. Sauf si vous êtes le père de cette personne, le maître spirituel. Кроме если вы отец или духовный учитель. Ou le mari. Или же муж. Ou le frère. Или брат. Ça veut dire quelqu'un qui porte
une responsabilité pour cette personne. То есть кто-то, кто несет ответственность за этого человека. За Ok. эту личность. Mais ici, Daksha, en fait, a donné le corps sans condition à sa fille. Здесь же Дакша дал тело своей дочери безусловно, Mais après, il a commencé à mettre des conditions. но после он начал ставить ей условия. Parce qu'il était d'accord de donner sa fille à Seigneur Shiva. Потому что он был согласен выдать Ситу Сати, за Шиву, Même si dans son cœur il était contre. даже если в своем сердце он этого не одобрял. Okay. Mais après, quand c'était déjà fait, il a commencé à mettre des conditions. Но после, когда это было сделано, он начал ставить свои условия. Le verset 19. Traduction. Mieux vaut accomplir son propre devoir plutôt que de critiquer celui d'autrui. Il arrive parfois que des spiritualistes avancés, n'étant pas tenus de suivre les principes et les règles des Védas, s'abstiennent de les observer, de même que les Devas se déplacent dans l'espace alors que les êtres humains, eux, se déplacent à la surface de la Terre. Перевод. Лучше исполнять собственные обязанности, чем осуждать других за то, что они исполняют свои. Возвышенные трансценденталисты могут иногда пренебречь предписаниями Вед, ибо им не обязательно следовать всем правилам. Полубоги летают по воздуху, а обыкновенные люди ходят по земле. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna aussi dit une idée pareille. Dans Бхагавад-гита Кришна являет одну из таких идей. Oui, il dit que mieux faire son devoir d'une façon imparfaite que faire d'une façon parfaite le devoir de quelqu'un d'autre. Когда он говорит, лучше исполнять свои обязанности даже несовершенным образом, чем совершать обязанности другого совершенным образом. En fait, une des causes principales de problèmes dans cette société, одна из главных причин проблем в нашем обществе, c'est que les gens, en fait, agissent pas selon leur qualité. Это то, что люди действуют не по их качествам. Voilà pourquoi Shri Krishna a mis le système de Varna et le système de Ashrama. И вот почему Господь Кришна ввел систему Варна и Ашрама. Et Prajapati Manu, en fait, a donné les règles ou les svadharma pour chaque Varna et pour chaque Ashrama. И поэтому Праджапати Ману дал предписания и правила для каждой Варны и для каждого Ашрама. Mais en fait, c'est pas selon le désir qu'on choisit le système de Varna Ashrama. Систему Варны и Ашрама не определяют по желанию. C'est que nous sommes dans tel Varna ou tel Ashrama selon nos qualités. Мы находимся в той или иной системе по нашим качествам. On entend souvent beaucoup de dévots qui disent oui, Srila Prabhupada nous a conseillé de rétablir le système de Varna et Ashrama. Мы иногда слышим, когда преданные говорят, что Шрила Прабхупад сказал, что нужно снова возобновить систему Варна и Ашрама. Et quand on observe comment ils font, c'est complètement ridicule. И когда мы наблюдаем, как это сделано, это очень смешно. Parce qu'ils pensent que s'ils élèvent les vaches,
ils font l'agriculture, automatiquement ils deviennent Vaishya. Потому что они думают, что если они занимаются земледелием или выращивают коров, они становятся автоматически вайшами. Non, d'abord, il faut avoir les qualités de Vaishya et après commencer à s'occuper de cette tâche. Дело в том, что вначале нужно иметь качество вайша, и потом начинать заниматься этими делами. De la même façon, je ne peux pas devenir un président de la République si je n'ai pas ces qualités. Тем же образом, я не могу стать президентом страны, если у меня нет этих качеств. Le désir n'est pas suffisant. Желания недостаточно. Même si je suis un bon gérant, ça ne veut pas dire que je suis un kshatriya. Если же даже я хороший руководитель, это не значит, что я хороший кшатрия. Par exemple, je suis un shudra. Например, я шудра. Et je suis très très fort physiquement. И я очень силен физически. Et je peux tuer n'importe qui. Я могу убить кого хочу. Ça ne veut pas dire que je suis un kshatriya. Но это не значит, что я кшатрия. Okay? Parce que le vrai sens de kshatriya, c'est le désir de protéger les autres. Потому что смысл кшатрии, основной смысл кшатрии, это защищать других. Okay? Non, желание защищать других. Okay? Voilà pourquoi souvent on trouve un médecin qui a fait des bonnes études, mais comme médecin, il est nul. Вот поэтому мы встречаем докторов, которые хорошо учились, но плохие доктора. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leurs études grâce à leur bonne mémoire. Почему? Потому что они хорошо учились благодаря их хорошей памяти, способностям. Mais la qualité la plus importante pour un médecin, c'est la compassion. Но самое главное качество доктора – это сострадание. Okay? Alors, comment faire? Как же поступать? Le livre sacré explique, pour que Varnashrama Dharma s'établisse, il faut qu'on établisse Sanatana Dharma. Писания говорят, что чтобы возобновить Варна-ашрам, нужно сначала восстановить Санатана Дхарму. Ça veut dire le devoir éternel. То есть вечная обязанность. Quel est le devoir éternel? Что же такое вечный долг? C'est satisfaire Shri Krishna, le servir avec amour et dévotion. Это значит удовлетворять Верховную Личность Кришну и служить Ему с любовью. En agissant de cette façon, petit à petit, le système de Varna et Ashrama va s'établir tout seul. Поступая таким образом, постепенно система Варны и Ашрама будет восстанавливаться само собой. Sinon, l'homme va choisir seulement la position qui lui convient pour ses désirs de gratification des sens. Иначе люди будут выбирать систему, которая будет больше удовлетворять их желания, чувства. Comme ça, on retrouve un Shudra nommé président de la République. Таким образом, мы увидим Шудра, который стал президентом республики. Ou un Vaishya qui devient le chef de la police et qui devient corrompu tout de suite. Или же Вайша, который становится
начальником полиции и становится сразу же коррумпированным. Donc, dans ce verset, Sati dit que les transcendentalistes qui se trouvent sur le niveau Vasudeva, В этом стихе Сати говорит, что трансценденталист, который находится на уровне Васудева, ils peuvent des fois ignorer les règles et prescriptions. Они иногда могут не соблюдать правила и предписания. Ils le font selon le contexte et selon leur type de relation avec Shri Krishna. Они это могут делать в зависимости от контекста, в котором они находятся, и в зависимости от связи, в которой они находятся с Господом Кришной. Seigneur Shiva est un Avaduta. Господь Шива — это Навадута. Ça veut dire qu'il est complètement au-delà des règles et prescriptions. Это значит, что он выше всех правил и предписаний. Et il a ses propres relations avec Shri Krishna. И у него его собственные связи с Господом Кришной, отношения. C'est pour ça, en fait, son comportement est au-delà des règles et prescriptions. И поэтому его поведение выше правил и предписаний. En effet, nous, quand on vient dans la conscience Krishna, on doit respecter les règles et prescriptions. Когда мы приходим в сознание Кришны, мы должны соблюдать определенные правила и предписания. À quoi sert les règles et prescriptions? Pourquoi on doit les suivre? Для чего нужны правила и предписания, и почему мы должны им следовать? Tout en premier, on les suit pour montrer à Krishna à quel point on veut l'avoir. Во-первых, мы должны это делать, чтобы показать Кришне, насколько мы хотим его иметь, получить. L'amour se manifeste à travers nos actes. Любовь проявляется по нашим поступкам. Celui qui n'a pas encore établi une relation avec Shri Krishna et il ne suit pas les règles et prescriptions, il atteindra Krishna jamais. Тот, который не уважает, не следует правилам и предписаниям и не любит Кришну, не имея еще связи с Кришной, тот, который не имеет связи с Кришной и поэтому не следует правилам и предписаниям, никогда не достигнет Кришны. Okay? En fait, c'est une preuve de notre désir. C'est comme ça qu'on montre que je désire. Это считается доказательством нашей преданности, нашего желания, искреннего желания. Comme par exemple un enfant, il dit je veux devenir un footballeur. Например, если ребенок говорит, что он хочет стать футболером. Et ses parents disent si tu veux qu'on t'inscrit au club. И родители говорят, если ты хочешь, чтобы мы тебя записали в клуб. Donc tu dois te coucher tôt, tu dois te lever tôt, à l'école tu dois avoir des bonnes notes, etc. Они ему говорят, что ты должен рано ложиться, рано вставать, иметь хорошие оценки в школе и так далее. Et pour être inscrit dans ce club, il fait tout ce que leurs parents lui demandent. Ses parents lui demandent. И ребенок, чтобы заполучить, что он хочет, он делает все, что родители ему говорят. S'il fait tout et bien, ça veut dire son désir est vraiment, vraiment présent. Если он все делает правильно и хорошо, это значит, что его желания, они правильно, то есть присутствуют, есть.
De la même façon, en fait, quand on suit ardemment les règles et prescriptions, on montre à Krishna notre désir de l'atteindre. Таким же образом, когда мы соблюдаем правила и предписания, мы доказываем Кришне, мы показываем Кришне нашу уверенность. Ну, не уверенность, наше желание достигнуть его. Donc, les écrits sacrés disent que quand on est très ou trop attaché aux règles et prescriptions, c'est une sorte d'offense. Писания говорят, что если мы очень связаны, слишком привязаны к правилам и к предписаниям, это одна из форм оскорбления. En fait, pourquoi et comment comprendre cela? Почему и как мы можем понять это? Chaque règle et prescription qui n'est pas correctement appliquée dans le contexte, il est invalide. Каждое правило и предписание когда правило и предписание неправильно исполнено. Нет, когда правила и предписания исполняют текста, оскорбление. Как понимать, что такое правила, исполнять правила вне контекста? Comment comprendre, comment appliquer une règle hors contexte. Par exemple, on dit que quand on chante Gayatri Mantra, on n'ouvre pas les yeux, on ne parle pas, etc., etc. Как же понимать это? Например, сказано, что когда мы поем Гаятри мантру, нужно закрыть глаза и ни с кем не разговаривать. Imaginez que je suis en train de chanter Gayatri Mantra et vous partez à l'aéroport et vous êtes vraiment en retard. И, например, вот я пою Гаятри мантру, и вы уезжаете в аэропорт, и вы очень опаздываете. Et moi, je suis la seule personne qui sait où sont les passeports. И я единственная личность, которая знает, где находится паспорт. Et vous me posez la question et je ne vous réponds pas parce que je suis en train de chanter Gayatri Mantra. Вы мне задаете вопрос, а я вам не отвечаю, потому что я пою Гаятри мантру. En fait, après, quand je finis mon Gayatri, je vous dis, en fait, les passeports sont dans le placard. И когда я заканчиваю петь, я вам говорю, что паспорты находятся в ящике. Mais l'avion est déjà parti. Но самолет уже улетел. Et en fait, le programme de festival qui était organisé pour vous est tombé en ruine. И фестиваль, который был организован для вас, он это не состоялся. Et des milliers de gens ont souffert à cause de ça. И тысячи людей были недовольны из-за этого. Ça, c'est l'application d'une règle hors contexte. Это, например, применение правил вне контекста. Okay. Donc le verset 20. Traduction. Les Védas contiennent des directives pour deux sortes d'activités, celles destinées aux êtres attachés au plaisir matériel et celles prévues pour les êtres détachés de la matière. Ces deux sortes d'activités déterminent deux catégories d'hommes ayant des caractéristiques différentes. Ils se heurteraient
Certes, à une contradiction, celui qui désirerait voir ces deux voies d'action adoptées par une même personne. Mais l'être qui est parvenu au niveau de la transcendance n'est pas tenu de suivre ces directives. Перевод. В Ведах содержатся предписания, регламентирующие две формы деятельности. Там говорится о том, что должны делать люди, привязанные к материальным наслаждениям, и люди, отрекшиеся от мира. Этим двум формам деятельности соответствуют два типа людей, имеющих разные склонности. Один и тот же человек не может заниматься и той, и другой деятельностью одновременно, так как они противоречат друг другу. Однако тот, кто находится на трансцендентном уровне, может отвергнуть оба вида деятельности. Donc, ce que Sati dit dans ce verset est très important. То, что говорит Сати в этом стихе, очень важно. Elle décrit deux voies sur lesquelles on trouve les gens en général. Она описывает два пути, на котором мы встречаем людей. C'est Pravriti Marg et Nivriti Marg. Это Праврити Марг и Ниврити Марг. Pravriti Marg, c'est quand l'homme respecte toutes les règles et prescriptions. Праврити Марг – это когда человек исполняет все правила и предписания pour obtenir un bien matériel ou la gratification de sens. чтобы получить материальные плоды материальных желаний и удовлетворение чувств. Или чувственные наслаждения. Nivriti Marg, c'est une autre voie sur laquelle l'homme devient renoncé. Ниврити Марг – это другой путь, на котором человек становится отрешенным. Pourquoi on choisit le premier voie, c'est pas la peine d'expliquer. Почему иногда мы выбираем первый путь, это очевидно. Parce que l'homme est censé se pencher toujours vers la gratification des sens. Потому что человек, он натуральным образом склонен удовлетворять свои чувства. Mais être renoncé, c'est un peu bizarre. Pourquoi renoncer? Но быть отрешенным странно. Почему же быть отрешенным? Souvent, quand les gens rencontrent les dévots et ils voient que les dévots ne mangent pas de la viande, ne boivent pas d'alcool, etc., ils disent « Oh, vous vous privez de plaisir ». Как правило, когда люди встречают преданных, они видят, что они не едят мясо и не пьют алкоголя, и говорят, что вы лишаете вас самих себя от удовольствия. Это не преданные говорят. Им говорят, да, те, которые... Mais en réalité, en fait, le chemin de renoncement, c'est un acte pour obtenir autre chose, différent de la gratification des sens. На самом деле, путь отреченности – это путь, который ведет к чему-то большему, чем отречение чувств. Нет, чем достижение чувственных наслаждений. Mais, en effet, l'homme qui a choisi Nivriti Marg, ou la voie de renoncement, и тот, который выбрал путь Ниврити Марг или путь отречения, il peut facilement tomber dans un piège. Он может с легкостью попасть в западню. Car, en fait, ce renoncement peut lui aussi apporter un autre type de la gratification des sens. Так как это отречение тоже, в свою очередь, может ему принести удовлетворение, может стать источником чувственных наслаждений. Par exemple,
il peut devenir très célèbre. Например, он может стать очень знатным, Знаменит. очень знаменитым. Hein. Des fois, par exemple, les gens vont voir une personne très, très austère. И, например, люди могут идти и навещать людей, которые очень, посещать людей, которые очень отрешенные. Par exemple, si on vous dit que dans le 18e, dans le 18e quartier de Paris, il y a quelqu'un qui se nourrit seulement de prana, il mange rien, il se nourrit que de l'air vital. Например, если вам скажут, что в 18-м квартале живет кто-то, кто питается только праной и ничем другим, vous allez dire non, non, je ne le crois pas, je vais le voir absolument. Вы скажете, невозможно, я хочу увидеть это. Donc, en fait, cette personne devient très, très célèbre. И вот постепенно вот эта личность становится все больше и больше знаменитой. Après, on l'invite à la télé. Потом его приглашают на телевидение. Demande comment vous vous nourrissez de prana, expliquez-nous. Начинают задавать вопросы, расскажите, как вы питаетесь праной. Après, il est invité à un autre télé-show. Потом другое телешоу и так далее. Et après, petit à petit, en fait, ce renoncement est détruit. И постепенно отречение уничтожается. Voilà pourquoi Sati, ici, elle propose un autre chemin. Вот почему здесь Сати, она предлагает другой путь. Un chemin, celui qui est transcendantal. Она предлагает трансцендентный путь. Des fois, on l'appelle akarma. Который называется акарма. Ça veut dire c'est un chemin sur lequel on agit sans avoir les fruits matériels. То есть это путь, на котором наши действия не приносят плодов материальных плодов. Par exemple, je peux être un dévot de Krishna, tout faire pour Krishna. Например, я могу быть преданным и все делать для Кришны. Et je peux me tromper. И я могу ошибаться. Hein? Mais en fait, je reste toujours sur le niveau transcendantal. Но тем не менее, я остаюсь на том же трансцендентном уровне. Krishna parle de ça dans la Bhagavad Gita. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Krishna dit à Arjuna, il dit, laisse toute forme de religion. Кришна говорит, оставь все виды религии et tu t'abandonnes à moi. И предайся мне. De reste, je m'en occupe. Об остальном я позабочусь. De toutes tes, en fait, suite de tes actes pécheurs, je vais m'en occuper. И все последствия твоих грехов я беру на себя. En fait, quand Krishna voit que tout ce que nous faisons pour lui faire plaisir. Когда Кришна видит, что все, что мы делаем это, чтобы ему доставить удовольствие. Et quand il voit que nous trompons pas ou on fait des fautes, durant notre activité, il y apporte des corrections. И когда он видит, что в нашей деятельности мы иногда ошибаемся, он нас поправляет, исправляет. Voilà pourquoi souvent on peut voir un transcendentaliste de haut niveau qui, des fois, ignore certaines règles et prescriptions. И вот поэтому иногда мы можем видеть трансценденталистов очень высокого уровня, которые иногда могут пренебрегать, иногда могут пренебрегать некоторыми правилами и предписаниями. Seigneur Shiva, chaque instant, il pense à Shri Krishna. Господь Шива каждое мгновение думает о Господе Кришне. Et chaque instant, il est plongé dans le service dévotionnel. И каждое мгновение он в глубоком погружен
преданное служение. Donc, et en étant une manifestation de Krishna, il ne peut pas se tromper. И так как он — это проявление верховной личности Кришны, он не может ошибаться. Et personne dans ce monde n'a le droit de lui apporter une critique. И никто в этой вселенной не имеет права его критиковать. Le verset 21. Traduction. Ô mon père, ni toi, ni ton cortège de flatteurs ne pouvaient imaginer notre opulence, car ceux qui empruntent la voie des actes intéressés, en accomplissant d'imposants sacrifices, ne cherchent qu'à satisfaire les besoins de leur corps en mangeant la nourriture offerte en sacrifice. Il suffirait que nous le désirions pour que notre opulence apparaisse au grand jour. Et ceci n'est possible que pour de hautes personnalités établies dans le renoncement des âmes réalisées. Перевод. «О, Отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем, ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной в жертву. Мы же можем проявить свои богатства, стоит нам пожелать того. На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу». Donc, Sati, en fait, dit à son père de sortir de cette illusion en pensant que son gendre est un pauvre. Сати говорит своему отцу, что он должен выйти из этой иллюзии, думая, что Шива является бедным, нищим. En réalité, en fait, tout ce que nous possédons, hein, entre guillemets, c'est composé de l'énergie matérielle. На самом деле, все, чем мы обладаем, оно составлено состоит из материальной энергии. Par exemple, la voiture, la maison, notre vêtement, notre corps, tout est composé de l'énergie matérielle. Например, машина, наше тело, все состоит из материальной энергии. Et l'énergie matérielle appartient à Sati. И материальная энергия принадлежит Сати. Et elle veut dire à son père qu'en réalité, même tout ce que tu possèdes toi-même, c'est à moi. И она хочет сказать, что на самом деле все, все, что ты имеешь, это принадлежит мне. Уже принадлежит мне. Mais tu es tellement dans l'illusion que tu penses que tu possèdes quelque chose. Но ты находишься в такой иллюзии, что ты думаешь, что ты чем-то обладаешь. Et plus tard, quand Sati va quitter son corps, и позже, когда Сати оставляет свое тело, en fait, elle ne rend pas la matière à son père, elle rend l'illusion que son père lui a donnée. И когда она оставляет свое тело, она не оставляет свое материальное тело, не возвращает материю, но возвращает иллюзию, которую ее отец дал ей. Okay. Donc, en réalité, l'homme, d'une façon très très naïve, pense qu'il contrôle l'énergie matérielle ou il possède l'énergie matérielle. Человек наивным образом считает, что он контролирует каким-то образом материальную энергию. Nous sommes tellement petits, en fait, l'âme est tellement petite qu'elle ne peut ni contrôler, ni bouger, ni posséder l'énergie matérielle.
Наша душа настолько... Нет. Душа вообще. Душа настолько мала, что она не может ни контролировать, ни двигать материальную... Ни иметь. Не иметь, не И двигать, обладать. не обладать материальной энергией. Ok. En fait, elle obtient ces qualités seulement grâce à Paramatma qui est présent dans son corps. Она обладает своими качествами только благодаря параматме, которые находятся в теле. Et elle veut aussi dire à son père que, en effet, toi qui penses que tu es capable de faire quoi que ce soit, en fait, tu le fais seulement grâce à la présence de Paramatma dans ton corps. Она хочет сказать своему отцу, что то, что ты думаешь, то, что ты делаешь, на самом деле ты делаешь это благодаря параматме. Et aussi, elle veut dire que, en fait, ce sacrifice que vous avez, en fait, entamé, c'est un sacrifice invalide. И она говорит, что это жертвоприношение, которое вы затеяли, оно недействительное. Parce que, en fait, le but d'un sacrifice, c'est satisfaire Seigneur suprême, mais vous n'êtes pas dans cette option. Потому что главная цель жертвоприношения – это удовлетворить Верховного Господа, но вы не находитесь в этой категории. Et toi, mon père, en fait, tu fais ce sacrifice pour ton honneur. И ты, отец, ты делаешь это только для твоей чести. Nous pouvons avec mon mari, Sati dit que nous pouvons avec mon mari, Seigneur Shiva, on peut vous montrer toutes les richesses et matérielles et spirituelles. Она говорит, что я с моим мужем, и мы можем тебе показать все материальные и духовные богатства. Mais malheureusement, toi, mon père, tu n'es pas capable de les voir. Но, к сожалению, ты, отец, ты не в состоянии это увидеть. Ok, Hare Krishna. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Мы остановимся здесь сегодня. Si vous avez des questions, des commentaires. Если у вас есть вопросы или же комментарии. Да, конечно. Поближе подойди. Громко, чтобы преданные слышали. Я не знаю, как правильно его сформулировать. Можно ли сказать, что Кали-юга происходит тоже по воле Кришны, потому что изначально, ну, как бы, желания души, они же тоже как бы от Кришны идут, и что вот эти вот как бы низменные желания в какой-то степени, вот это вот Кали-юга, это тоже от Кришны, это тоже его воля. Est-ce qu'on peut dire que Kali Yuga, elle arrive aussi d'après les souhaits de Krishna et toutes les mauvaises qualités qu'un être peut avoir pendant Kali Yuga, à cette période, mauvais désirs qu'on peut avoir durant Kali Yuga, elles proviennent aussi d'après le souhait de Krishna. En fait, l'âme désire toujours. На самом деле, душа, она всегда желает чего-то. On ne peut pas avoir une âme qui ne désire rien. Невозможно иметь душу, которая ничего не желает. Même les impersonnalistes ont des désirs. Даже имперсоналисты имеют желание. Ils ne veulent plus souffrir. Они не хотят больше страдать. Ils ne veulent plus vivre dans ce monde matériel.
Они не хотят больше жить в материальном мире. Ils veulent se réunir et devenir un avec Seigneur suprême. Они хотят слиться с Верховным Господом. Donc ça, c'est aussi une des différents désirs. Это тоже одно из типов желаний. Ok. Donc, mais souvent, quelqu'un désire selon son identification avec son corps. Но иногда, но часто, всегда, как правило, мы желаем что-то, так как мы идентифицируем себя со... Нет. Всегда мы желаем что-то, и это согласно тому, в каком теле мы находимся. Okay? Par exemple, quelqu'un qui est dans un corps de chien, il a les désirs de chien. Например, кто-то, кто находится в теле собаки, у него желание собаки. Quelqu'un qui se trouve dans un corps d'une femme, il a souvent les désirs d'une femme. И находясь в теле женщины, у него желание женщин. Quand on est dans le corps spirituel, en fait, nous avons des désirs spirituels. Когда мы находимся в духовном теле, у нас духовные желания. Ok. Même quand on commence à pratiquer la conscience Krishna, petit à petit, on peut commencer à avoir des désirs spirituels malgré le fait qu'on est dans le corps matériel. И даже находясь в материальном теле, когда мы начинаем заниматься сознанием Кришны, у нас постепенно могут появляться духовные желания. En fait, pourquoi Krishna a fait 4 yugas? Почему Кришна создал 4 юги? Les yugas, c'est un système de karma collectif. Юга является, это система коллективной кармы. Donc, Krishna fait naître, à chaque époque, Krishna fait naître les gens qui ont les désirs semblables. В каждую югу Кришна делает так, чтобы рождались люди, которые имеют те же самые желания. Identiques. Идентичные. Par exemple, un représentant de Kali Yuga qui aime bien les querelles. Например, один представитель Кали-юги, который любит ссоры, qui est impatient, который не имеет терпения, qui est censé mentir tout le temps, и который врет все время. Donc, il ne peut pas naître à Satya Yuga. Он не может родиться в Сатья-югу. Parce que, en fait, ces tendances qu'il a, il ne peut pas les satisfaire parce qu'autour de lui, personne n'agit de cette façon. Потому что эти стремления, которые он хочет удовлетворить, он не сможет это сделать, потому что вокруг него никто таким не является. En Satya Yuga, la vie d'un homme dure 100 000 ans. В Сатью-югу жизнь человека длится 100 тысяч лет. Et quelqu'un, pour obtenir quelque chose en Satya Yuga, des fois, il attendait 50 000 ans, 60 000 ans. И в Сатья-югу иногда, чтобы получить что-то, нужно было ждать 50 тысяч или 60 тысяч лет. Mais un homme de Kali Yuga, il est tellement impatient, quand on clique une fois sur le bouton, et ce bouton ne réagit pas tout de suite, on s'énerve. Но в Кали-югу люди так нетерпимы, что когда нажимает на кнопку и результата нет, он сразу же нажимает заново. Не ждет. Нервничает. Okay. Donc imaginez, en Satya Yuga, il y a des choses que vous devez attendre 50 000 ans, mais avec ce caractère, vous ne pouvez pas.
Вы представляете, что с таким характером невозможно ждать 50 тысяч лет в Сати-юге. Donc, et les mauvais désirs, en fait, sont liés avec le mauvais karma. И плохие желания связаны, как правило, с плохой кармой. Par exemple, si j'ai volé quelque chose, Например, если я украл что-то, pour se cacher, je suis obligé de mentir. чтобы спрятаться, я должен врать. Okay? Donc, un mauvais acte fait naître un autre mauvais acte. И видим, что плохой поступок рождает другой поступок. Okay? Voilà pourquoi, en fait, en Kali Yuga, tous les gens qui ont les désirs semblables, Krishna les met dans les mêmes périodes. Вот почему в Кали-югу Кришна объединяет всех тех, которые имеют тот же тип характера. Желание. D'origine, l'âme n'a pas de mauvais désirs. Изначально душа не имеет плохих желаний. Mais à partir du moment quand elle tombe elle se retrouve dans le monde matériel, Но как только она попадает в материальную жизнь, elle perçoit ses purs désirs d'une façon déformée. Она воспринимает свои чистые желания иначе, другим образом. Искаженными. Okay? Et en fait, quand elle voit d'une façon déformée, on les prend pour ses propres désirs. И когда она видит эти искаженные желания, она принимает их за свои собственные желания. Comme par exemple notre visage, on a une information de notre apparence. Как, например, наше лицо, мы имеем особое представление о нашей внешности. Некоторые представления. Pourquoi? Parce qu'on s'est vu dans le miroir. Почему? Потому что мы себя видели в зеркале. Mais si le miroir est tordu, et если зеркало кривое, donc on va avoir une perception de notre image tordue. Мы увидим искаженное изображение нашего лица. Et on va penser que nous sommes tordus. И мы станем думать, что у нас лицо кривое. De la même sorte, en fait, les trois gunas d'énergie matérielle, en fait, ils déforment les purs désirs initiaux d'un être vivant. Таким же образом, три гуны материальной энергии, они искажают истинные, изначальные желания души. J'ai répondu? Mais si à la base l'âme il est Satchitananda, d'où vient ce désir de vivre dans le monde matériel? Но если изначально душа является Сатчитанандой, откуда у нее это желание жить в материальном мире? En fait, pour comprendre en fait ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'âme. Чтобы понять это, нужно понять, что такое душа. L'âme, c'est une particule de Svarupa Shakti. Душа является частичкой Сварупа Шакти. L'énergie interne de Shri Krishna. Внутренней энергии Шри Кришны. Mais elle est tellement petite qu'elle subit tout le temps les influences. Но она настолько крохотна, что она постоянно испытывает влияние. Elle peut avoir l'influence du monde spirituel ou du monde matériel. Она может испытывать влияние или духовного, и материального, и духовного мира.
Okay? Dans l'étape de son évolution, На этапах своей эволюции l'âme peut contempler et le monde spirituel et le monde matériel. душа может созерцать и материальный, и духовный мир. Être Satchitananda ne veut pas forcément dire être déjà attaché à Shri Krishna. Быть Сатчитанандой — это не означает, что мы привязаны к Кришне. On peut, il faut comprendre que Satchitananda, ça veut dire qu'on a une sensation d'être éternel. Быть Сатчитанандой — это означает, что мы чувствуем, что мы вечны. C'est Sat. Это Сат. Chit, ça veut dire je connais toujours ce que je dois connaître. Чит означает, что я знаю все, что я должен знать. À n'importe quel moment, je connais ce que je dois connaître. В каждое мгновение я знаю все, что я должен знать. Et Ananda, ça veut dire parce que éternellement je connais ce que je dois connaître, je suis en félicité. И Ананда означает, так как в каждое мгновение я знаю, что все, что я должен знать, я нахожусь в блаженстве. Mais ça ne veut pas dire que je suis attaché à Krishna ou au monde spirituel. Но это не значит, что я привязан к Кришне или к духовному миру. C'est ça qu'on doit absolument comprendre. Вот это мы должны абсолютно понять. Les dévots pensent souvent que Satchitananda forcément veut dire un dévot. Преданные думают, что Сатчитананда — это значит преданный. Par exemple, dans une étape de mon évolution, je peux contempler le monde spirituel et le monde matériel, mais je me suis pas encore abandonné à Shri Krishna, j'ai aucun attachement. Например, на одном из этапов моей эволюции я могу быть Сатчитанандой, но это не значит, что я привязан к Кришне и к духовному миру. Okay. Je peux contempler le monde spirituel et le monde matériel, et parce que je suis une individualité, я могу созерцать духовный и материальный мир, и так как я являюсь индивидуальностью, je peux avoir un désir d'expérimenter l'un ou l'autre. У меня может возникнуть желание экспериментировать одно или другое. Je souligne expérimenter. Я подчеркиваю экспериментировать. Ça ne veut pas dire le désir d'un péché ou le désir de gratification des sens. Это не значит, что у меня есть желание удовлетворять свои чувства или желание грешить. Okay? Expérimenter. Попробовать, эксперимент. Et si l'expérience est dirigée vers le monde matériel, je me retrouve dans le monde matériel. И если этот эксперимент скорее в сторону материального мира, я направляюсь в материальный мир. Et je commence mes expérimentations. И я начинаю мои эксперименты. Et à partir de première expérience, je rentre dans le système de karma. И сразу же, с первого же эксперимента я вхожу в систему кармы. Ça veut dire les trois gunas commencent à déformer mes désirs, etc. И сразу же 3 гуны начинают влиять на меня и искажать все мои желания. Okay. Oui, mais du coup, Chit, ça ne veut pas dire que l'âme, il reconnaît que Krishna est Dieu, la personne suprême, il connaît ou il connaît pas. И значит ли, что же такое чит на самом деле? Значит ли это, что душа знает, что Кришна — это верховная личность? Il connaît son sanatana dharma, ou il connaît pas, mais s'il est Chit. Je suis perdue. Я знаю для нас свою санатану дхарму, то есть если она полна знания. Знает ли душа свою санатану дхарму, так как она чит? Souvent, quand nous parlons de l'âme,
on imagine l'exemple d'une âme comme Rupa Goswami ou Sanatana Goswami. Как правило, когда мы говорим о душе, мы представляем Рупа Госвами или Санатана Госвами. Non, ça c'est des âmes très très évoluées. Нет, это пример очень очень продвинутых душ. L'aspect cheat ou l'aspect connaissance, Чит или же знание, comme j'ai expliqué, en fait, cet aspect se manifeste de cette sorte que on connaît ce qu'on doit connaître. это значит, что я знаю то, что я должен знать. Selon, en fait, mes relations avec Shri Krishna, hein, je vois seulement, hein, ou autrement, je vais formuler autrement. En fait, je vois dans le monde spirituel seulement ce que me permet mes relations avec Shri Krishna. То есть в духовном мире я могу видеть только то, что мне позволяет мои взаимоотношения с Кришной. Okay. Par exemple, si je suis un ami de président, например, если я друг президента, très très proche, je peux aller le voir dans son cabinet. Если я очень близок, я могу пойти его видеть в его бюро. Et le voir en personne. И видеть его лично. Mais si je suis pas son ami, но если я не его друг, je suis un homme ordinaire, я обыкновенная личность, on va même pas me laisser entrer dans le palais présidentiel. Меня даже не пропустят в дворец. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir seulement la porte. И что же я увижу? Только дверь. De la même façon, quand l'âme contemple le monde spirituel, таким же образом, когда душа созерцает духовный мир, l'âme peut voir seulement ce que lui permet ses relations avec Shri Krishna. Душа может видеть только то, что ему позволяет его уровень его связей, ее связей с Господом. Отношения. Par exemple, je suis un impersonnaliste. Например, я имперсоналист. Et je suis dans Brahma Jyoti. Я нахожусь в Брахма Джьоти. Et Brahma Jyoti se trouve à Goloka aussi. И Брахма Джьоти находится на Голоке aussi. Mais je ne vois ni Krishna, ni les vaches, ni la forêt de Vrindavan. Et pourtant, je suis là-dedans. Но я не вижу ни Кришну, ни Гопи, ни коров. Но в то же самое я же нахожусь там. Okay? Не вижу. Krishna me montre seulement ce qui me permet mes relations avec lui. Кришна мне показывает только то, что могу я себе позволить, то, что позволяет мои отношения с ним. Et mes relations impersonnelles avec lui me permettent juste voir la radiance Brahma Jyoti. И мои безличностные отношения с ним мне позволяют видеть только сияние безличного Брахма Джьоти. Okay? De la même façon, en fait, quand une âme contemple le monde spirituel, il voit ou il connaît seulement ce qu'il doit connaître selon ses relations avec Shri Krishna, pas plus. Таким же образом, когда душа созерцает духовный мир, она увидит только то, что ему позволяют ее отношения с Господом Кришной. Elle peut voir les trucs fragmentaires. Она может видеть отрывки. Ou même elle peut voir Shri Krishna comme un simple dévot. Даже она может видеть Господа Кришна как обыкновенного преданного. Parce qu'elle n'a pas encore développé une relation avec lui. Потому что она еще не обрела отношения с ним. Même, en fait, ces relations peuvent être tellement non développées. И даже эти отношения могут быть настолько неразвитыми, qu'une âme peut regarder le monde spirituel et voir juste les nuages, la rivière, la forêt. Что она может созерцать духовный мир и видеть леса и реки. Ou juste une radiance. Или только сияние. Okay. Oui, mais ça veut dire cheat, elle connaît quoi, l'âme?
И что же значит такое... Non, non, c'est important. Что же значит чит тогда? Что же она знает? Par exemple, tu marches dans la rue Например, ты ходишь по улице, et tu vois un homme inconnu. и ты видишь незнакомца. Qu'est-ce que tu connais de lui? Что ты знаешь о нем? Qu'il a un manteau noir, une casquette, des moustaches et il a à peu près 50 ans. Видишь, что у него черное пальто, шапка и усы, и что ему 50 лет. En fait, tes relations avec lui te permettent de voir seulement ça et connaître seulement ça, pas plus. Отношения с этим человеком тебе позволяют видеть только то, что ты видишь, не больше. Ok? Non. 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 Ok? Mais imagine, tu fais connaissance avec lui, tu deviens une amie. Но представь, что ты знакомишься с ним, и ты становишься его другом. Donc, tu as changé ta relation avec lui. Ты изменила твое отношение Maintenant, tu connais с ним. Autre chose. Tu sais qu'il est marié, il a 4 enfants, il est un écrivain, il travaille dans une édition, etc., etc. Теперь ты знаешь, что он женат, у него дети, он писатель и так далее. Ce cheat, cette connaissance a changé selon le changement de tes relations. Чит, вот твое знание поменялось по сравнению, в зависимости от, так как ты поменяла свои отношения, твою связь с ним. Ok? Maintenant, c'est correct? Vas-y, c'est quoi qui n'a pas compris? Parce qu'à la base, j'ai pensé que l'âme, il connaît tout. Il y a des demi-dieux, tout vraiment, que Krishna est la personne suprême, etc. Дело в том, что я думала, что чит означает, что душа, она знает все, абсолютное знание, и Господа Кришну, и связь, она все знает. Non, non. Quand on dit qu'elle est pleine de connaissances, когда мы говорим, что она полна знаний, чит, ça ne veut pas dire que l'âme connaît tout. Это не означает, что она все знает. Elle connaît tout ce qu'elle doit connaître. Она знает только то, что она может знать. Ok? C'est ça, chit. Selon ses relations avec Shri Krishna. В зависимости от ее отношений с Господом Кришной. Si les relations changent, hein, la connaissance change. Если она изменяет свои отношения с Господом Кришной, ее знания изменяются. Je sais d'où vient cette incompréhension, parce que quand on nous a expliqué Sat Chit Ananda, on ne nous a pas bien expliqué ni Sat, ni Chit, ni Ananda. Я понимаю, откуда идет это замешательство, потому что когда нам объясняют, что такое Сат Чит Ананда, нам не полностью объясняют, что такое Сат, Чит и Ананда. Par exemple, la dernière fois, on a expliqué les différents types d'Ananda. Например, в прошлый раз мы объясняли разные типы Ананда. Et on a dit que l'Ananda n'est pas la même. И мы сказали, что Ананда не та же самая. Il y a Brahmananda, Premananda, Mokshananda, etc. Il y a Brahmananda, Mokshananda, Premananda. Okay. Et c'est pas la même pour tout le monde. И это не то же самое для всех. Okay. Hare Krishna. Je vais lire. Вопрос от Харми Брака. В браке. Question concernant le dharma dans le cadre du mariage. Стоит ли продолжать выполнять свою роль жены, даже если вторая сторона ведет себя неуважительно? Est-ce que l'épouse doit continuer à faire ses obligations de l'épouse si en face son mari ne fait pas ses devoirs? Si, spirituel, émotionnel ou financier.
если он не выполняет если он не выполняет свои духовные и материальные обязанности, и финансовые эмоциональные тоже. Воспринимать это как испытание веры и продолжать ему служить. Est-ce que elle doit considérer ça comme une Sigancam enakoknya asamış soğusu kaçıyor aranzin banoften afsenerimiş çilemen ne aslında made sense banimet polimet tuden. Est-ce qu'elle doit considérer ça comme une manifestation de la foi et continuer de servir? Или надо это воспринимать как повод прекратить это отношение и развестись. Ou bien elle doit considérer ça comme un prétexte pour un divorce. И детей нет из-за того, что он не хочет, чтобы на земле не было много людей. Et il n'y a pas d'enfants car le mari ne souhaite pas en avoir pour ne pas surpeupler la population sur la terre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez surveiller vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé le micro allumé. Adibol, merci. En effet, la relation entre l'homme et une femme dans le cadre de mariage связь мужа и жены в браке est basée sur le but ultime de la vie. Основана на высшей цели в жизни. Okay. Donc, ce genre, les problèmes expliqués dans cette question, ce genre de problèmes qui sont posés dans cette question, c'est la suite de ce que, dès le départ, en fait, leur mariage n'était pas correct. Это означает, что с самого начала этот брак был неверным. Pourquoi? Parce que chacun de sa part poursuivait ses propres désirs égoïstes. Почему? Потому что каждый, в свою очередь, он следовал своим эгоистичным желаниям. Okay. Donc, le but dans ce couple n'était pas le même. Цель жизни в этом союзе не был тем одинаковым. La femme voulait une chose, l'homme voulait autre chose. Жена хотела одно, а муж другое. C'est une forme d'arrangement. En fait. Это было какого-то типа соглашения. Ce genre de mariage, c'est un deal. Такого типа семейных отношений это как торговля. Je te donne ça, tu me donnes ça. Tu me donnes pas ça, je te donne pas ça. Я тебе даю это, ты мне даешь взамен то, а если ты не даешь мне, что я хочу, я тебе не дам тоже. C'est pas une union familiale. Это не является семейным союзом. C'est un deal. Это торговля. Et en fait, dans ce genre de couple, en fait, on ne peut pas donner des conseils. Dans ce type de famille, on ne peut pas donner de conseils. Parce qu'ils vont continuer ce deal. Parce qu'ils будут продолжать этот type торговли. Parce que si on dit tu fais ça ou toi tu fais ça, tout sera calculé selon bénéfice. Selon les bénéfices égoïstes.
потому что все будет восприниматься с точки зрения сделки и выгоды, которые они могут извлечь из нее. Seule chose qu'on peut conseiller, c'est de s'abandonner à Shri Krishna et comprendre que le but de la vie, c'est l'amour pour Krishna. Единственное, что мы можем посоветовать, это предаться Господу Кришне и понять, что смысл жизни – это любовь к Кришне. Okay. Sinon, toute autre chose, tout autre conseil, ça sera de continuer à faire un deal. Так как все другие советы это будут означать продолжать эту сделку. Mais nous ne sommes pas des dealers. Но мы не торговцы. Nous avons choisi le chemin spirituel. Мы выбрали духовный путь. Et nous ne pouvons pas donner des conseils de ce genre-là. Мы не можем давать такого типа советы. Donc, si vous voulez vraiment résoudre ce problème, il faut continuer sur le chemin spirituel. Если вы хотите решить эту проблему, нужно продолжать на пути духовного развития. Malgré le fait que votre mari ne suit pas ou lui suit, peu importe, vous continuez votre chemin sans lui demander quoi que ce soit. Вы должны продолжать ваш путь, несмотря на то, что ваш муж не следует этому пути, но в то же самое время ничего не желая от него. On ne doit pas adapter les écrits védiques pour justifier nos actes. Мы не должны адаптировать святые писания, чтобы оправдывать наши поступки. Ou bien les utiliser pour notre profit. Или же их использовать для нашей выгоды. Okay. Une autre question. En Kali Yuga, peut-on considérer que le Brahman qui agresse un giflant, un dévot sans raison apparente, était un kshatriya dans sa vie antérieure? Можно ли считать в Кали-югу, когда Брахман дает пощечину кому-то, что это был кшатрия в своей предыдущей жизни? Non, ça n'a aucune importance. Нет, это не имеет никакого значения. Parce que kshatriya, brahman, vaishya ou shudra, ce sont des qualités de corps et ce n'est pas les qualités de l'âme. Потому что кшатрия, вайша, шудра и брахман – это качество телесное, тела, но не души. Sinon, si dans ma vie précédente, j'étais un chien, je dois aboyer dans cette vie. Это значило бы, если в прошлой жизни я был бы собакой, так что я должен продолжать лаять и в этой жизни? Non. Нет, конечно. Encore une fois, toutes les qualités de Varna, hein, Vaishya, Kshatriya, etc., ce sont les qualités corporelles et pas les qualités de l'âme. И еще раз, все 4 типа варны это качество тела, а не души. Погромче. Я бы хотела знать, что Погромче. Sati, quand il est laissé son corps, après il est revenu comme Parvati, c'est le même.
Le contraire. Je voudrais savoir, quand Sati elle a quitté son corps, après, est-ce qu'après elle s'est réincarnée en Parvati? Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et pourquoi c'était très difficile que Shiv l'accepte pas? Il savait que c'était la longitude, ça Dans ce cas-là, pourquoi c'était aussi difficile pour Shiva d'accepter Parvati? Pourtant, il savait que c'était la réincarnation de Sati. En fait, chaque mariage a ses divertissements. Нужно знать, что каждый союз, брачный союз, имеет свои различия. Свои развлечения. Игры. Imagine que dans ta vie suivante, il y a un crocodile qui arrive, il dit en fait, je suis ton mari. Представь, что в твоей следующей жизни один крокодил говорит, что я твой муж. Et il te donne des preuves. Il dit, tu te souviens, voilà, ça. Il nous convainc qu'il est ton mari. И он дает многие доказательства, и ты понимаешь, что он был действительно твоим мужем. Mais tu es convaincu qu'il est ton mari. И ты уверена, что это твой муж. Mais ça ne veut pas dire que là, tu peux l'embrasser avec la même facilité qu'avant. Но не факт, что ты можешь его обнять с такой же легкостью, как и в предыдущей жизни. C'est pas un analogue, mais juste un exemple théâtral pour un peu comprendre le principe. Oui. Это только чтобы такой пример, грубый пример, но чтобы понять аналогию. Но вопрос, для меня это понятно, но Шива ведь все знает, да, как это возможно. Krishna et toutes ses manifestations, ils sont sous l'influence de Yoga Maya, illusion Yoga Maya. Кришна и все его воплощения находятся под влиянием Йога Майи. C'est pas que Yoga Maya est plus fort que eux. Это не значит, что Йога Майя, она сильнее, чем они. Non, c'est qu'ils veulent que Yoga Maya les influence. Они хотят, чтобы Йога Майя на них влияла. Pourquoi? Pour revivre certaines émotions. Почему? Это чтобы пережить определенные чувства. Par exemple, quand Mère Yashoda gronde Krishna, Krishna commence à pleurer. Например, когда мать Яшода, она ругает Кришну, Кришна начинает плакать. Pourquoi? Parce que Krishna est sous l'illusion. Il ne pense pas, oh, je suis Dieu, la personne suprême. Il dit, je suis le fils de maman et maman va être fâchée, il va me frapper. Et il commence à pleurer. И почему же он плачет? Потому что он не помнит, что он верховная личность Бога, но он знает только, что он сын Яшоды, и его мама, она его разозлилась, и поэтому побила, и поэтому он плачет. Okay. Sinon, s'il pense qu'il est Dieu, la personne suprême, il ne peut pas revivre ce genre des émotions. Если бы он помнил, что он верховная личность Бога, он не смог бы чувствовать эти чувства, пережить эти чувства. Oui. Значит, это лилы. Et ces lilas sont dirigés par Lila Shakti et par Yoga Maya. И эти лилы руководствуются, контролируются Йога Майя и Лилой Шакти. Okay. Погромче, не слышно здесь.
Есть я свет солнца, я свет луны. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что я свет солнца и свет луны. Луна луны. Имеет ли луна свет? В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я свет солнца и свет луны. Имеет ли луна свой собственный свет? En français. Ah si? Je sais plus. Non. Dans Bhagavad-gita, Krishna dit à Arjuna, que je suis la lumière du soleil et la lumière de la lune. Est-ce que la lune, elle possède son propre rayonnement? En réalité, la lune utilise la lumière du soleil. На самом деле, луна использует свет солнца. Et le soleil utilise la lumière de Krishna. И солнце использует свет Кришны. Donc, et la lune et le soleil, tous les deux, ils utilisent la lumière de Krishna. И солнце, и луна, они используют сияние Кришны, свет Кришны. Луна, elle illumine pas s'il n'y a pas soleil. Это значит ли это, что луна, она не имеет своего собственного сияния? Est-ce que cela veut dire que la lune n'a pas sa propre lumière? Elle reflète. Peu importe comment se passe cette réflexion. Неважно, как это отражение происходит. Dès que Krishna donne sa lumière au soleil, tout de suite la lune a sa lumière aussi. Как только Кришна дает свое сияние солнцу, луна получает свое собственное сияние. C'est comme le père de la famille, dès qu'il reçoit le salaire, les enfants reçoivent le même salaire. Как глава семьи, как только он получает свой заработок, свою зарплату, все дети этой семьи получают тот же заработок. Ту же зарплату. Ту же зарплату. Okay. Mais les enfants ne sont pas allés travailler. Но дети не работали, не идти. Кришна говорит, что я свет солнца и я свет луны. Не говорит, что как будто, если снимать это предложение, я свет солнца, только я свет луны. Il faut savoir il faut avoir un soleil pour avoir la lumière de la lune. Non? Il faut avoir la lumière de Krishna pour avoir la lumière du soleil et automatiquement avoir la lumière de la lune. То есть сначала нужно иметь сияние Кришны, чтобы иметь сияние солнца и свет луны. C'est pas comme ça. D'abord, c'est le soleil qui reçoit la lumière de Krishna et c'est après la lune reçoit la lumière du soleil. C'est pas comme ça. Это не в такой последовательности. Сначала солнце получает сияние Кришны, а потом луна получает сияние солнца. En fait, le soleil et la lune reçoivent la lumière simultanément. То есть и солнце, и луна получают сияние одновременно. Mais, en fait, la lune, en fait, reçoit de la part du soleil, mais simultanément. Но луна получает от солнца, но одновременно. Comme le salaire. Comme в примере с зарплатой. Si le père de la famille reçoit le salaire, les enfants reçoivent immédiatement. То есть то, что говорят, что у Луны есть свой собственный свет другого качества, не отражение солнца, это не правда. Правда. Правда? То есть, когда говорят, что у Луны нет собственного света, это
правда или неправда? И что у нее... Нет, говорят, что у Луны есть свой собственный свет. Это правда или неправда? C'est-à-dire quand on dit que la Lune, elle a sa propre lumière, enfin, le rayonnement, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui. Oui. C'est comme le salaire. Comme en le fait, salaire. Le père et les enfants reçoivent le même salaire. Il peut prendre le salaire et ne pas venir. Non. Так же, как в примере с зарплатой. En fait, il reçoit le même salaire, mais le père utilise cet argent pour acheter des cigarettes et les enfants utilisent pour acheter des bonbons. Так как в этом примере отец использует эту зарплату, чтобы купить сигареты, а дети, чтобы купить конфеты. Ok. Donc, la même énergie est utilisée de deux façons différentes. То есть та же самая энергия, она используется двумя различными способами. Et le soleil et la lune reçoivent la lumière de cette énergie de Krishna et chacun la manifeste à sa façon. И Солнце, и Луна получают энергию от Шри Кришны, но каждый воспроизводит это по-своему определенным способом. Où est ton problème, c'est que tu es trop attaché à cette idée que c'est le soleil qui donne la lumière à la lune. Проблема в том, что ты связана с идеей, что это Солнце дает свое сияние Луне. Mais peu importe, l'argent est donné par le distributeur d'argent, ou peu importe, le distributeur d'argent ne peut pas posséder mon argent, même s'il se trouve dans le distributeur, c'est pas son argent, c'est le mien. J'arrive et je le prends. То есть это как деньги, которые находятся в банке, да? Это деньги принадлежат мне, даже если они находятся в банке. Ok, tu comprends maintenant? Presque. Ok, Hare Krishna. On va s'arrêter ici. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Akshayanda Prabhu ki jai. Tous vos assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.